अच्छा राम सेठी आज्ञा कौन तुम्भर हेइछि आंभ को वर्णना करी कह वर्णना करी कहिले आंभर कर्णगोचर हब कर्णगोचर हेले आंभे तार विचार करिवु। आज्ञा मो स्त्री है चारुबाला बहुत कष्ट देइथिनी वर्णमाला किंतु ए सळा मो स्त्री कान कोन फोडिला पद्म तोळा मु एठी नउची कीड़ा मो स्त्री आउ जण सहित करूची नीला। आहा एक कथा सुनी मो पूरा खुशी रे गदगद होई पडुछि ना माने दुख रे भांगी पडु। अरे दुखी कौन एक कथा सत्य अरे दुखी कौन किसी कहू ना चली गला कि ठिया ठिया अरे से कौन कहबो से कथा चिंता करूछि। सावधान दुखीराम ऑन ड्यूटी। दुखीराम आज्ञा 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 साहुकार से अभ्यास टिके हे तो सेति कहि देनी। अच्छा राम जहा कहला ता कौन सत्य आ भितर राम कहि सैलानी मु तो कहीं शुणी पाइली आउ थर को काहे कि मो रेडियो जा कह थरे कह तू कोन रेडियो हे किरे राम कौन कहूची तू ता स्त्री की शिखे बुझे कि आउ का सहित विदा कर देइछु। हरी सोळा राम तू या भितर मन रे एते कथा कहि सैलुनी आज्ञा कथारे नाही रामचंद्र सीता को उद्धार करने पे लंका को जाइथिले आ ये सोळा राम ता माईप को मारियो बोली के दिल्ली मद दुकान जाउची कथारे नाही आज्ञा काई रामचंद्र काई ए सोळा राम सेठी ए दुखीराम ऑन ड्यूटी के मागे रे अरे चल हम पळा जा सीधा निज निज तर भाडिया पिट लागलानी काई आमे रहिबा नाही मा आज्ञा अरे गेल होतला चुप सोळा से कोन तो भौणी खइता ला गेल होउछ। अरे जेती पचराव सेती को हो पूरा प्रथम रु को आज्ञा मोर कौन सब प्रथम मन अच्छे अबे जोठू मन अछि सेउठू को ताल ठीक अच्छे जो आम गाँव रे सभा बसता दुखी आउ मु आज बा सभा बसछि कालिया कथा को काली कथा कौन मोर मन अच्छी दुखी तू कहनु हल्ला मो कथा मु कोन कहबी भल लागियो मु कहूची सुनो आगे मु कहूची सुनंतु तुम्भे किए आगे मो रामर सीता थिली काली लक्ष्मण रेखा ही जाई हो ठीक अछि एबे व्याख्या कर। आज्ञा किछन पूर्व मद जदि आरो मासरु बंद भल हब मधुआंक टंका बंचिब बड़ी बड़ा बाहागर बेले कहिथिला रानी करी रखिमी सुना गहना रे छाउणी करी देमी हइरे जोगिनी खिया देई पानु तो सिंदूरा परुआ हाथ को दीपड़ नाली चूड़ी बेसी होचु तोड़ी साड़ी हइलो बजाती माइगिनिया तू तो दिन रात बसी गेफ मारुचु किया दउची एई राम सेठी दउची तो मुंडू को सिंदूर न दे पारे तते बा गिळीबा को दे दे मो गांडी मुंड अंधार हो गलानी चूड़ी कथा कहूचु तते बा बाहला दिनरो मो खंड चड़ी किनिया को पाउनी हाँ मानुची अवश्य मोर टे खराब गुण अच्छी मद टे पिउची सेटा को भी सरकार आ सही पालानी ताकू भी बंद करिया बसिलानी भल हेची हे सरकार तते कोटी कोटी प्रणाम मद बंद हेले एई बाड़ी पसार कंडू मरिबो हइलो सेमिति कहबुनु दरकार पड़िले दंडू को धरी दांडी यात्रा करमु କିନ୍ତୁ ମଦ ବନ୍ଦ କରେଇ ଦେଇ ପାରିବୁନ बाड़ी पसा मुंडीटा तो नहीं जा सिंदूर अलता सिंदूर नहीं जा नाली चुड़े हेलो मो लक्ष्मण भाई आसिलानी ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ मजा आया ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା ଏ ଭାଇ ମୋ ବୋଉ ତ କାଇଁ ମତେ କହି ନଥିଲା ହଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ବୋଧେ ଆଉ नाली चुड़े लक्ष्मण भाई मोर सिंदूर आ चूड़ी दरकार हेले पैसा परे देबी हो भाउज पैसाटा बड़ कथा नुह संपर्कटा बड़ कथा पैसा कथा मैं तुमके केतळे कहली मोला को हमर पैसा नेकी छी आ को संपर्क को नेकी जीवो सेटा नुह जे तुम कोन नबा कथा नेलो शंखा सिंदूर एई नियो सिंदूर कोन पिंधेई देमी ना ना मो घरे पिंदी अच्छा भाउज तुम साइजटा केते 28 भाउज मु हाथ कथा पचारतली 24 ओ 24 तो नेलो नेलो तुम तो पिंदी दो ना
हाँ जे हेले एठी कौन भल लागियो पिंडाऊ चलनो ନା 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 ପିଣ୍ଡାରେ ପୁଣି ମୋ ଗେରସ୍ତ ବସିଛି। ଆଉ ଏଇଠି କଣ ଠିଆ ଠିଆ ଆଉ ଦେଖ ଦେଖ तो शर्मिली शर्मिली आखिरे जेबे कणे कणे चाहूं लागे मते इशारा रे किछि गोटे कहि जाओ मो हल्का हल्का सपना रे जेबे छुई दे चले जाओ सारा रात नींद जबा असली रे मते आओ मु धरी नेबी तो हाथ तू धरी ने रे मो हाथ मो धरी नेबी तो हाथ तू धरी ने रे मो हाथ ए दुनिया जहाँ भी पछे कहिले कहू हाँ तो मो भितरे टिके प्रेम हे जाऊ हाँ तो मो भितरे टिके प्रेम हे जाऊ ये किए ଆମ ଗାଁ ଚୌକିଆ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଚାଲତା କରୁତଳେ ପଡିଯିବ ଦୁଃଖୀ ଭାଇ ତମେ ତ ଦେଖିଲ କାହା କତିରେ କହିବନି ନହେଲେ ମୋ ସଂସାର ଭାସିଯିବ। ଭାଇ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଟିକିଲି ପାନି ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଦେବି କାହାକୁ କହିବନି ଆସ ଚାରିବେଳେ ଆମେ ଯିବା ହଁ ଚାଲ। କାହିଁ କ'ଣ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତ କିଛି ସେମିତି ଦେଖିନି ଏମାନେ କାହିଁ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ ନା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ସାବଧାନ ଦୁଃଖୀରାମ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଓହୋ ତାହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ରାମ ରାଗିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟୋରି ଆହୁରି ଅଛି ସରିନି। ତାହେଲେ କହୁନ ଆଜ୍ଞା କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଥିଲି ଦୁଃଖୀ ଭାଇ ସାଥିରେ। ସଜାତି ମଇକିନି କ'ଣ ହଉଛି ଏଇ ରାମ ମାରିଦେବୁ ନା କ'ଣ ତୁ କିଏ କିଏ ତୁ ମୋ ମାଇକିନା ମୁଁ ମାରିମି ତୁ କିଏ ବେ ଏଇ ଦୁଃଖୀରାମ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ତୁ ମୋ କଲର ଧରିଛୁ ମୁଁ ତ ଜିନିଷ ଧରିନେବି ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତୁ ବାଡ଼େଇବୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆବେ ଏ ଦଣ୍ଡରେ ତ ଦଣ୍ଡାକୁ ବାଡ଼େଇକି ସାଇଜ କରିଦେବି ବୁଝିଲୁ ମଦ ଦେଖାଉଛୁ ମଦ ଏ ଗାଁରେ ଦୁଃଖୀ ଚୌକିଆ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବେଇଜ୍ଜତ ସେ ଦେଖିପାରିବନି ଆବେ ଯାବେ ଘରକୁ ଯା ଦେଖିନେମି ତତେ ଦୁଃଖୀରାମ ଦେଖିନେମି ଆରେ ମା ତୁ ଏ ରାକ୍ଷସଟା ପାଖରେ କେମିତି ରହୁଛୁ ତୁ ତ ବାପ ଘରକୁ ପଳା କୋଉ ବାପ ଘର କଥା କହୁଛ ଭାଇ? ସେଇ ବାପ ତ ମତେ ଏଇ ମଧୁ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ବୁଝୁନୁ ମା ଏ ମଦୁଆ ପାଖରେ ରହିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ମରିଯିବୁ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ପଳା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିଦବ ମତେ ଏଇ ପାଖ ଗାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦବ। ତୁ ମା ସେଠି ଭଲ ରହିବୁ ତ ହଁ ଭାଇ ମୋର ତା ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ଦୁଃଖୀରାମ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି କିଏ ଅଟକେବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଚାଲ ତତେ ନେଇ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲ ହଇରେ ଶଳା ଦୁଃଖୀ କାଲି ସକାଳେ ସବାରେ ତତେ ଯଦି ମୁଁ ନଗଳା ନ କରିଛି ମୋ ନାଁ ରାମ ସେଠି ନୁହଁ। ହଇରେ ଶଳା ମଦୁଆ ତୋରି ସବୁ ଭୁଲ देखा आपने लापरवाही का नतीजा ମଦ ପିଇ ମାଇକିନାକୁ ବାଡ଼ଉଛୁ କହିଲ ମା ଚାରୁବାଳା ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁ ଠିକ କରୁଛୁ ଆଉ ଦୁଃଖୀରାମ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ଦରମା 100 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଆରେ ଆରେ କେତେ ଦରମା ଥିଲା କି? 600 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବେ 700 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆଉ ଗଣିଆ ଧାନ ଆଉ ଏ ଶଳାକୁ ଗାଁରୁ ନିଆଁ ପାଣି ବାଛନ୍ଦ କରାଗଲା। ହରେ ବାପା ଏବେ ଦଣ୍ଡକୁ ଧରି ଦଣ୍ଡାକୁ ଯା। देखा आपने लापरवाही का नतीजा ଏବେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଲା। ଦୁଃଖୀ ଭାଇ ଦୁଃଖୀ ଭାଇ ସାବଧାନ ଦୁଃଖୀରାମ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ପଳେଇଲେ ନା କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ବାଳ ତୁ ଖାଇବୁ ଶୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ସାବଧାନ ଦୁଃଖୀରାମ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି